Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, grade 10th. I hope you all are fine. Students, today we are going to start unit number 2, Chinese New Year. This is the lecture number 4 and video number 4. So let's come to the page number 16. Chinese New Year is a holiday. चीनी साल नौ एक छुट्टी है. That celebrate ये वर्ब है, मतलब मनाना. इससे नाउन बनता है सेलिब्रेशन, मतलब तकरीब, और इससे एक और नाउन बनता है सेलिब्रिटी, मुमताज शख्सियत, और इससे एडजेक्टिव बनता है सेलिब्रेटेड. That celebrates the beginning आगाज को कहते हैं या आमद को. वर्ब बिगिन से ये नाउन बनाया गया है, मतलब आगाज या आमद, जो आगाज को मनाती है. ऑफ अ न्यू ईयर एक नए साल की, जो एक नए साल की आमद या आगाज को मनाती है. अकॉर्डिंग टू द चाइनीज लूनर कैलेंडर, लूनर का मतलब है कमरी चांद को, कमर चांद को कहते हैं. चीनी कमरी कैलेंडर के मुताबिक इट इज कंसिडर मीन्स थॉट, मतलब ख्याल किया जाना. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज, इट इज कंसिडर टू बी, ये ख्याल की जाती है. वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट हॉलीडेज, अहम तरीन छुट्टियों में से एक. ऑफ चाइनीज फैमिली, चीनी खानदानों की, ये चीनी खानदानों के लिए अहम तरीन छुट्टियों में से एक ख्याल की जाती है. द हॉलीडे इज सेलिब्रेटेड, छुट्टी मनाई जाती है. स्टूडेंट्स, ये सेंटेंस पैसिव वॉइस सेंस में है. विद बिग फैमिली गैदरिंग, बड़े खानदानी इज्तिमात. गिफ्ट गिविंग, तोहफे देने. द ईटिंग ऑफ सिंबॉलिक फूड, अलामती खाने खाने. सिंबॉलिक मीन्स अलामती. एंड डिस्प्ले ऑफ फेस्टिव डेकोरेशंस, डिस्प्ले मीन्स शो, एग्जीबिशन, नुमाइश. फेस्टिव मीन्स चीयरफुल, जॉयफुल, मतलब पुरमसरत. डेकोरेशन कहते हैं सजावटों को, और पुरमसरत सजावटों की नुमाइश. बड़े खानदानी इज्तिमात, तोहफे देने, अलामती खाना खाने और पुरमसरत सजावटों की नुमाइश के साथ छुट्टी मनाई जाती है. ऑल फोकस, ये सब चीज़ें मरकूज होती हैं. फोकस होना, डायरेक्टेड होना, मतलब मरकूज होना. ऑन ब्रिंगिंग गुड लक फॉर द न्यू ईयर, नए साल के लिए खुशकिस्मती लाने में. एंड सेलिब्रेटिंग द कमिंग ऑफ स्प्रिंग, और मौसम बहार की आमद को मनाने पर. इन चाइना, चीन में, द लूनर कैलेंडर इज स्टिल यूज, कि चीन में कमरी कैलेंडर अभी तक इस्तेमाल होता है. टू डिटरमाइन ट्रेडिशनल हॉलीडेज लाइक चाइनीज न्यू ईयर. डिटरमाइन इसका सिनोनिम है फाइंड आउट, मालूम करना, पाना, तलाश करना. यहाँ इससे मुराद है तयन करना, वैसे इसका मतलब मालूम करना भी होता है. जिसमें कमरी कैलेंडर चीनी साल नौ जैसी रवायती छुट्टियों का तयन करने के लिए अभी तक इस्तेमाल किया जाता है. सिंस द लूनर कैलेंडर इज बेस्ड, चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद होती है ऑन द फेसेस ऑफ मून. फेसेस मीन स्टेजेस, मराहिल, चांद के मराहिल पर. चूँकि कमरी कैलेंडर की बुनियाद चांद के मुख्तलिफ मराहिल पर होती है. विच हैज़ अ शॉर्टर साइकिल, जिसका साइकिल मतलब चक्कर छोटा होता है. देन द सन, सूरज की निस्बत. चाइनीज न्यू ईयर इज नेवर ऑन द सेम डे ईच ईयर, चीनी साल नौ कभी भी हर साल एक ही दिन नहीं आता. बट टिपिकली फॉल्स समवेयर बिटवीन जनवरी 21 एंड फरवरी 20. टिपिकली मतलब यूजुअली, आमतौर पर, बल्कि आमतौर पर 21 जनवरी से 20 फरवरी के दरमियान किसी दिन आता है. सेलिब्रेशंस कैन एक्चुअली लास्ट अप टू अ मंथ, तकरीबात दरअसल एक माह तक जारी रह सकती हैं. Here are some traditions associated with Chinese New Year. यहाँ कुछ रवायात दर्ज की जाती हैं चीनी साल नौ के हवाले से. So students, come to the paragraph number 2.
cleaning houses and new clothes. گھروں کی صفائی اور نئے لباس. Prior to the first day of the new year, it is customary for families to thoroughly clean their houses. سال نو سے پہلے دن سے قبل خاندانوں کے لیے عام رواج ہے کہ وہ گھروں کو اچھی طرح صاف کر لیں. Doing this is said to clean. ایسا کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ Doing this is said to clear out. ایسا کرنے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کا مطلب ہے خاتمہ کرنا. Any bad luck from the previous year. گزشتہ سال کی بری قسمت کا. And to make the house ready. اور گھر کو تیار کرنا ہے. To accept good luck for the coming year. آنے والے سال کی خوش قسمتی کو قبول کرنے کے لیے. All cleaning must be finished. ہر قسم کی صفائی ستھرائی مکمل کر لینی چاہیے. Before New Year's Day. سال نو کے دن سے پہلے. So there is no chance. چانس کا یہاں مطلب ہے possibility, امکان, تاکہ امکان باقی نہ رہے. Of accidentally مطلب بائی چانس, حادثاتی طور پر, اتفاقی طور پر, تاکہ حادثاتی طور پر باہر پھینک دینے کا امکان باقی نہ رہے. Accidentally throwing out, باہر پھینک دینے کا. ٹھیک ہے. The good fortune of the new year. نئے سال کی خوش قسمتی کو. چلیں اب اس پورے سینٹینس کا جو ہے وہ ہم لوگ ترجمہ کرتے ہیں. ہر قسم کی صفائی ستھرائی نئے سال کی آمد سے پہلے ختم کر لینی چاہیے تاکہ نئے سال کی خوش قسمتی کو حادثاتی طور پر باہر پھینک دینے کا امکان باقی نہ رہے. Wearing black is not allowed. سیاہ رنگ کا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی. Due to its association with death. کیونکہ اس کی ایسوسیشن مطلب تعلق, اس کی موت کے تعلق کی بنیاد پر سیاہ رنگ کا لباس پہننے کی اجازت نہیں ہوتی. Wearing red is encouraged. سرخ رنگ encourage حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. سرخ رنگ پہننے کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. As the color is associated. کیونکہ یہ رنگ جو ہے وہ وابستہ ہوتا ہے with warding of bad spirits. bad spirits بری طاقتیں مطلب بدروح ہیں. کسی بری چیز یا بدروحوں کو بھگانے کے ساتھ. اس لیے اس رنگ کو پہننے کی چین میں حوصلہ افزائی کی جاتی ہے. اسٹوڈنٹس یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر ختم ہوا. انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. انشاءاللہ آگے اس کو ہم کنٹینیو کریں گے. جو کچھ ابھی ہم نے پڑھا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. تو تب تک اللہ حافظ.